अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू वीवर्स। आज मैं आपको दूसरी कहानी बताऊंगा। उम्मीद करता हूं आपको ज़रूर पसंद होगी। आज की कहानी का टॉपिक है सालों से बंद अस्पताल में खौफनाक मखलूक। तो आज वीवर्स कहानी को शुरू करते हैं। अस्पताल पहुंचकर खालिद को इमरजेंसी वार्ड में पहुंचा दिया गया। अरशद भी उसके हमरा था। उस वक्त तक खालिद का सारा जिस्म आंसू से भर चुका था, सिर्फ उसका चेहरा बचा हुआ था। डॉक्टर नासिर, जो जल्दी अमराज के माहिर थे, फौरन वार्ड में पहुंच गए। उन्होंने अरशद से पूरा वाक़या सुना और फिर खुदा जाने कैसे कैसे हालात के साथ खालिद का मुआयना करने लगे। मालूम नहीं कौन सा मर्ज़ है इस किस्म का, मेरी ज़िंदगी में ये पहला केस है। डॉक्टर नासिर आप बड़बड़ा रहे थे। मेरा ख्याल है मुझे सिविल अस्पताल के कैप्टन डॉक्टर हामिद को बुला लेना चाहिए। वो भी हाल ही में जल्दी के अमराज के आला तालीम हासिल करके आए हैं। अरशद एक तरफ मगमूम खड़ा सब कुछ देख रहा था। डॉक्टर नासिर ने एक तरफ मेज़ पर रखे हुए फ़ोन पर डॉक्टर हामिद के नंबर डायल किए और बोले, डॉक्टर जल्दी, अमराज में एक ऐसा केस इस वक्त आया है जो अपनी नौयत का पहला केस है। तिब की तारीख में ये केस एक यादगार होगा। मुझे आपकी मदद और मशवरे की ज़रूरत है। आप फ़ौरन चले आइए। उन्होंने फ़ोन रख दिया और फिर खालिद का बगौर मुआयना करने लगे। मुश्किल से 10 मिनट गुजरे होंगे कि एक नर्स ने डॉक्टर हामिद के आने की इतला दी। डॉक्टर हामिद मुस्कुराते हुए अपना बैग लिए कमरे में दाखिल हुए। डॉक्टर नासिर से अलैक सलैक की और फिर वो भी खालिद का मुआयना करने में मसरूफ़ हो गए। डॉक्टर नासिर, आपका ख्याल दुरुस्त है, ये अपनी नौयत का पहला केस है। खुदा जाने ये किस किस्म के जहर से ऐसे खौफनाक आबले पैदा हुए हैं। ये वाक़या हुआ किस तरह? डॉक्टर हामिद ने पूछा और अरशद को फिर एक बार सारी दास्तान सुनानी पड़ी। अब डॉक्टर नासिर स्टेथोस्कोप के साथ उसका मुआयना कर रहे थे। यकायक वो चिल्लाए, डॉक्टर हामिद, देखना इस लड़के का दिल बाएं तरफ नहीं बल्कि दाएं तरफ है। तिबी साइंस के असूलों के मुताबिक इसे ज़िंदा नहीं होना चाहिए। बाएं दाएं तरफ दिल है। डॉक्टर हामिद भी अपना स्टेथोस्कोप लेकर जल्दी से उधर को लपके। वाकई हैरत है भाई, ये मरीज़ तिबी साइंस के लिए बड़ा कीमती है। अब रात हो गई है। मेरा ख्याल है कि इसे आप सोने ही दें, कोई दवा हरगज़ न दें। कल इसका इत्मीनान के साथ दोबारा मुआयना करेंगे। इस वक्त मैं इजाज़त चाहता हूँ, यूँ भी ज़रा मैं इस पर गौर करना चाहता हूँ। अच्छा, खुदा हाफिज़। बहुत बेहतर डॉक्टर, खुदा हाफिज़, डॉक्टर नासिर ने कहा। फिर वो कुछ देर सोचते और बार बार खालिद की जल्द के मुख्तलिफ हिस्से देखते रहे हूँ। उन्होंने सिर खुजाते हुए कहा, मेरा ख्याल है इसका फौरी तौर पर खून टेस्ट करवाना चाहिए। वो बड़बड़ाए। फिर उन्होंने एक सुरंज उठाई और चाहा कि खालिद का थोड़ा सा खून निकाल लें कि अचानक अरशद की नज़र उन पर जा पड़ी। वो वहीं से चीखा, डॉक्टर रुक जाइए। डॉक्टर नासिर उसकी तरफ सवालिया नज़रों से देखने लगे। क्या बात है? उन्होंने पूछा। डॉक्टर साहब, अगर आपने यह सुरंज इसके जिस्म के किसी भी हिस्से में दाखिल कर दी तो ये हरगिज़ ज़िंदा नहीं बचेगा। अरशद ने जल्दी से कहा, क्यों? वो किस तरह? डॉक्टर नासिर ने हैरान होकर पूछा। वो इसलिए कि इसकी जल्द इतनी हसास और ख़ास किस्म की है कि अगर एक बार इसमें कोई ज़ख्म आ गया या कोई सुराख हो गया तो खून कभी नहीं रुकेगा, बल्कि इसके खून का आखिरी कतरा तक जिस्म से निकल जाएगा। ओहो! डॉक्टर नासिर ने अपनी पेशानी मसलते हुए कहा, इस लड़के की हर बात ही निराली है। यह कहकर उन्होंने सुरज रख दी और फर्श पर इधर उधर टहलने लगे। अच्छा, अब मेरा ख्याल है कि तुम भी जाओ और आराम करो। कुछ देर के बाद
انہوں نے ارشد سے کہا رات ہو چکی ہے، اب ہم کل ہی اس کے لیے کچھ کر سکیں گے، یوں بھی اب میں اکیلا اس کیس کو ہاتھ میں نہیں لینا چاہتا، جاؤ شاباش، اگر تم پسند کرو تو کل پھر آ جانا۔ جی بہت بہتر۔ ارشد کا دل بالکل نہیں چاہ رہا تھا کہ وہ خالد کو چھوڑ کر جائے، مگر مجبوری تھی، اسے جانا ہی پڑا۔ کل پھر آنے کے لیے گھر جا کر ارشد نے جب امی کو بتایا کہ خالد کی جلد پر آبلے نکل آئے ہیں اور کس طرح اسے اسپتال داخل کرنا پڑا ہے تو انہیں بے حد صدمہ ہو انہوں نے اسی وقت ارشد سے کہا چلو اسے دیکھ آئیں، مگر جب ارشد نے بتایا کہ وہ مکمل طور پر بے ہوش ہے اور یہ کہ اب شاید ڈاکٹر اس سے ملنے کی اجازت بھی نہ دیں تو وہ رک گئی۔ کھانا وغیرہ کھا کر جب ارشد لیٹا تو رات گئے تک اسے طرح طرح کے خیالات ستاتے رہے۔ کیا خالد ٹھیک ہو جائے گا؟ کیا اس کی جلد کے آبلے جاتے رہیں گے؟ کیا اس کی یادداشت کبھی لوٹ آئے گی؟ اللہ نہ کرے اگر اس کی یادداشت واپس نہ آئی تو کیا ہوگا؟ کیا پھر اس بیچارے غیر زمینی لڑکے کو یہ ساری زندگی اسی زمین پر گزارنی پڑے گی؟ ایسے ہی سوالوں میں گھرا ہوا وہ لیٹا رہا، جانے کس وقت اسے نیند آئی اور وہ سویا۔ اگلے روز جب ارشد ہسپتال پہنچا تو اس کی امی بھی ہمراہ تھی۔ اس وقت خالد ہوش میں تھا اور یہ دیکھ کر ارشد کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی کہ خالد کے جسم کے سارے چھالے غائب ہو چکے ہیں۔ خالد، امی بھی تمہیں دیکھنے کے لیے آئی ہیں۔ ارشد نے امی کی طرف اشارہ کر کے کہا، امی جان السلام علیکم۔ خالد نے ماتھے تک ہاتھ اٹھا کر سلام کیا، مگر ارشد نے دیکھا کہ اس کا چہرہ تقریباً سپاٹ ہی رہا۔ ارشد کی امی خالد کے قریب ہی بیٹھ گئی، اس کے سر پر ہاتھ پھیرا، کچھ دیر اس کی خیر خیریت پوچھتی رہیں، پھر انہوں نے ارشد کو ہر وقت اس کے پاس رہنے کی تاکید کی اور دوبارہ آنے کا وعدہ کر کے گھر چلی گئیں۔ ارشد خوش تھا کہ امی نے اسے خالد کے ساتھ ہر وقت رہنے کی اجازت دے دی ہے۔ ویورز، آپ کو کہانی بہت اچھی لگی ہوگی۔ اس کہانی کا مقصد یہ ہے کہ یہ بیماری اچانک ہوئی اور یہ بہت عجیب بات تھی کہ انسان کی جو دل ہے وہ اور طرف تھی، اس وجہ سے ڈاکٹر اور اس کا بھائی پریشان ہو رہے تھے، اور ایک رات ڈاکٹر کے کہنے پر جو گھر میں رہتے ہیں، صبح جیسے ہی آتے ہیں تو اچانک وہ اسے بالکل ٹھیک پاتے ہیں۔ یہ ایک کرشمہ ہے، اس وجہ سے جو ہے نا عجیب مخلوق کی جو ہے نا اس کے ٹاپک میں ہم نے بات کی ہے۔ ویڈیو ختم کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل اسلم RTV کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر بھی کریں، ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملتا رہے۔ اللہ حافظ۔